kauni ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng outfit. Ayan, ganyan katulad nasa video. So, after niyan, punta tayo sa ating CapCut. Pero dapat make sure na meron ka ng naka-reading video na gagamitin. Dalawa lang yung video na gagamitin natin guys. So, punta na tayo sa ating CapCut. Open lang natin yan. And then, new project tayo guys. Click nyo new project. And then, hanapin nyo yung video na gagamitin natin. So, ayan, dalawa lang naman yun yung video. After nyan, add lang natin. And then, i-cut na natin yung part na hindi natin kailangan guys. So, ayan. Cut ko lang siya dito. Click nyo lang and then lalabas yung split and then delete. So, ayan. Tapos, hanapin nyo yung part na hinagis nyo yung yung jacket natin. So, ayan. Bago pala yan, ilagay ko muna pala yung next video pa. Yung pangalawang video, add lang natin yan. And then, i-cut lang natin yung part na hindi natin kailangan. Ayan. Cut ko lang to. Ayan. And then, delete lang natin. And then, overlay natin yan, guys. Para bumaba. Click mo yung second video. Ayan. Click muna natin yung second video. And then, hanapin nyo yung overlay. Ayan. Para bumaba siya. Pero, tapos, balik muna tayo sa first video pala. Ayan. Hanapin nyo yung part na hinagis nyo yung jacket. Ayan. I-timing nyo lang guys. Timing lang ang maganda dito eh. Ayan. Yun lang yung mahirap. Ano yan. Ayan. Yung binaba nyo yung jacket. Ayan. I-click nyo yan. And then split natin guys. And then yung second video, i-drag natin papunta sa unahan. I-tap din natin siya doon sa may split. Ayan. And then, kuha lang kayo na, ayan. Patuloy nyo ganyan. So, ayan. So, after nyan, click nyo lang yung na second video. Cut nyo lang yan ng konti. Ayan. Click nyo yung second video. And then, hanapin nyo yung mask. And then, horizontal. Click nyo yung horizontal. Ayan. Tapos, paikutin nyo na yung line na yan. So, kailangan lumabas yung dalawang kayo. Ayan, kayo na bahalang mag-adjust guys. Na-adjust naman yan eh. So, papakita ko lang sa inyo kung paano talaga siya ginawa. Ayan. So, adjust lang natin. Yung kulay dyan, pwede nyo rin i-adjust guys. Merong arrow dyan yon. So, ayan. Adjust lang natin yung makikita silang dalawa. And then, kapag okay ka na dyan, pwede mo na yan i-check o pwede na yan ilagay sa inyong reels. Ayan. Pwede nyo yung adjust yung kulay. Ayan. Ganyan. Tapos, panda rin natin. Ayan. Tingnan natin kung lalabas na. Ayan. Ganyan po. So, pag okay na kayo dyan, pwede nyo na yan i-check at i-cut nyo na lang yung part na ayaw nyo para yun yung i-upload natin. I-ano nyo na lang, split nyo na lang and then delete nyo yung part na ayaw nyo. Pati yung logo po ay tanggalin nyo para hindi tayo ma-copyright. Ayan. Click and then yan. Tanggalin lang natin. And then, pwede nyo na yan i-done or merong arrow sa taas. I-click nyo lang yan para ma-upload na or ma-download na siya sa inyong gallery. Ayan, panoorin nyo. Ayan, ganyan lang. So, ayan, medyo maingay kasi nasa tapat tayo ng karsada. So, yun lang. So, kung ako sa inyo guys, i-try nyo na yan kasi madali-madali lang. Timing lang talaga yung kailangan yung gawin dyan. Yun lang guys. Thank you for watching.